जैसे शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं भवानीपुर से, और मैंने सुना आपकी स्पीच में आपने उनको बी ग्रेड नेता बोला, ऐसा भाई वो भी तो है। भाषा सुनिए उनकी। जिसने पाल पोस के बड़ा किया, जिसने शुभेंदु अधिकारी बनाया, शुभेंदु अधिकारी को 33 पोस्ट देके मंत्री बनाया, उसके परिवार के लोगों को सबको गद्दारी की है ना। आज क्या बोलता है? ममता ममता नाम लेकर पुकारता है, सम्मान तक नहीं देता ममता बनर्जी को, खाला बोलता है, फूफू बोलता है। तो क्या क्या सोचता है? बी ग्रेड नहीं, वो सी ग्रेड है, बी ग्रेड नहीं है। आई वुड लाइक टू रिफ्रेज इट एंड रेक्टिफाई माई स्टेटमेंट। ही इज नॉट अ बी ग्रेड पॉलिटिशियन, ही इज अ सी ग्रेड पॉलिटिशियन। जो सैनिक मुख का सर काट के लाएगा उसे डॉक्टर ऋषि के 1 करोड़ रुपया इनाम दे। শুভেন্দু অধিকারীকে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করায় এবার মহা বিপদে পড়েছে সায়নী ঘোষ। টিএমসি এমপি যাদবপুরে ছিলেন সায়নী ঘোষ, তবে তার বড় বড় কথাতে এবার নিজেই নিজের মুন্ডু কাটতে রাজি করালেন বিজেপি নেতাদের। উত্তরপ্রদেশের পৌর চেয়ারম্যান বিজেপি নেতা প্রদীপ দীক্ষিত এ ধরনের মন্তব্য করেছে সায়নী ঘোষকে নিয়ে। সায়নী ঘোষ শুভেন্দু অধিকারীকে সি গ্রেডের নেতা বলেছে এবং যাচ্ছে তাই ভাবে অপমান করেছে। মহা বিপদে পড়েছেন সায়নী ঘোষ। অবশেষে তিনিও একটি ভিডিও করেছেন। তিনি জানিয়েছে, বিজেপি দল থেকে আমাকে থ্রেট দেওয়া হচ্ছে, প্লিজ আমাকে বাঁচা, না হলে অনেক টিএমসি নেতার মতো আমাকেও অকালে মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার পেছনে অনেকেই লেগে রয়েছে। শুভেন্দু অধিকারী নিয়ে এই ধরনের মন্তব্যতে এবার রেগে বোম পুরো বিজেপি নেতারা।